जय शिवराय. नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण पण आहोत कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नरची उपबाजारावर अळीफटापती कांदा लिलाव लाईव्हमध्ये कांदा लिलाव पाहणार आहोत. पाहूयात काय होते आज कांदा लिलाव. आज अळीफट्यात एक काय भेटले बाजारभाव प्रति 10 किलोग्राम प्रमाणे सदरचे कांदा लिलाव असतात. चला तर सुरू करूया लाईव्हमध्ये एक कांदा लिलाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नरचे उपबाजारावर अळीफटा येथील. ₹110, ₹20, ₹30, ₹135, ₹36, ₹137, ₹38, ₹139, ₹40, ₹141, ₹42, ₹143, ₹44, ₹144, ₹145, ₹145 होम, ₹80, ₹85, ₹90, ₹91, ₹92, ₹95, ₹96, ₹97, ₹98, ₹99, ₹100, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4, ₹105, ₹105 केला काय ₹110, ₹20, ₹30, ₹135, ₹36, ₹34, ₹138, ₹39, ₹140, ₹41, ₹142, ₹142 होम, ₹110, ₹20, ₹30, ₹135, ₹40, ₹145, ₹46, ₹127, ₹48, ₹149, ₹150, ₹150 होम, ₹17, ₹18, ₹119, ₹119, ₹120, ₹120, ₹120, डबल ₹90, ₹95, ₹100, ₹105, ₹6, ₹7, ₹108, ₹9, ₹110, ₹105, ₹10, ₹15, ₹120, ₹21, ₹22, ₹25, ₹30, ₹135, ₹36, ₹140, ₹110, ₹11, ₹12, ₹15, ₹116, ₹17, ₹18, ₹19, बघा ताई बघा म्हणजे ₹120 एफआर काय डब्ल्यू ₹116, ₹17, ₹18, ₹19, ₹120, ₹26, निवड करा मोठं बारीक सगळं ₹121, ₹22, ₹25, ₹26, ₹27, ₹28, ₹30, ₹131, ₹32, ₹33, ₹135 होम, ₹10, ₹11, ₹12, ₹15, ₹116, ₹17, ₹18, ₹20, ₹121, ₹22, ₹123, होम डबल ₹110, ₹20, ₹30, ₹135, ₹36, ₹140, ₹41, ₹42, ₹43, ₹140, ₹45, ₹100, ₹105, ₹10, ₹11, ₹12, ₹15, ₹16, ₹17, ₹120, ₹30, ₹110, ₹20, ₹25, ₹30, ₹131, ₹32, ₹35, ₹136, ₹37, ₹138, ₹139, ₹139, ₹139,
140 रुपये 36 110 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये 141 रुपये 42 रुपये 43 रुपये 144 रुपये 45 रुपये 146 रुपये 127 रुपये वर थोडं उजेड आहे का? 110 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 135 रुपये 36 रुपये 37 रुपये 138 रुपये 39 रुपये 140 रुपये 41 रुपये 141 रुपये 141 रुपये येतील